ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ବର୍ଷର ଡିସପ୍ଲେ ଯିଏ ବି ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ଫୋନଟି ଇନଫିନିକ୍ସ ତ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ପଡିକି ଫୋନ ପୁରା ଡିସପ୍ଲେ ଛୋଟ ଚୁନା ହେଇଥିଲା ଭାଇଙ୍କର କଣ ଗାଡି ଚଲି ଯାଇଥିଲା କଣ ଉପରେ ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା ଡିସପ୍ଲେ ପୁରା ଛୋଟ ଚୁନା ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମିଡିଲ ଫ୍ରେମଟା ବି ପକା ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମିଡିଲ ଫ୍ରେମଟା ସିଧା କରାହେଲା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗର ଡିସପ୍ଲେ ନୂଆ ପକେଇଦେଲି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ 3 ମାସ ୱାରେଣ୍ଟି ପୁରା ପୁରା ଏବେ ପୁରା ଓକେ ଅଛି ମୋବାଇଲ मैं आपको डिस्प्ले जब आप प्रोब्लेम होती है निश्चित भाव स्टोर विजिट करूँ मो लोकेशन है 25 डिजिटल लाइन डुंगरा मार्केट पूरा हाट सामने मो स्टोर अच्छी पूरा हाट को आसुए हाट पर बाहर पूरा मो सामने मो स्टोर अच्छी पूरा 25 डिजिटल जब आप लोकेशन पाई मन पड़े आराम से गूगल मैप रे मारदेवे किंबा मते कांटेक्ट करिए मो नंबर कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट करिए वर्तमान नवा वर्षर डिस्प्ले जी भी पकड़ 3 मास वारंटी रही जय जगन्नाथ।